Good morning guys. Ayan yung pusa ko. Matamlay siya guys. May sakit siya. Catherine. 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 Ayun na guys. Catherine. Ayan, may sakit siya guys. Oh, may sakit ka? Hello, Catherine. Ayan guys. Parang masakit yung likod niya. Catherine. Ayan na siya. Gutom ka, Catherine? Guys. Catherine. Catherine. Uy. Uy. Catherine. Ay, wala kang dog food. Dog food para sa pusa. Catherine. Ayan na guys. Tumingin na siya. Catherine. Yun, inaantok pa guys. Ayan. Maliwanag na. Inaantok pa. Catherine.